अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी। मेरा आज का लेक्चर है होम्योपैथिक मेडिसिन आरम मेटेलिकम पर। आरम मेटेलिकम को हम एक जुमले में बयान करेंगे। इसकी ड्रग पिक्चर, इसका मिजाज, इसका मोड ऑफ एक्शन सब कुछ बयान करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आरम मेटेलिकम, जिंदगी से बेजार लोग। एक जुमला, जिंदगी से बेजार लोग। ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि इनका वजूद और इनकी दुनिया खत्म हो रही है। इस दवा का ताल्लुक मिनरल किंगडम से है, मेटल है, सोना। सोने से ये दवा तैयार की जाती है, गोल्ड से। खाम हालत में ये दवा सोना जो है वो खून का दबाव ज्यादा करता है, दिलो दिमाग, दमा, जिरानी खून को फायदा देता है और पागलपन के लिए इस्तेमाल होता है। और होम्योपैथिक में क्या करती है ये मैं आपको बताता हूँ। ये दवा ट्राइमियाज्मेटिक है और बेसिकली एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन है। इसकी ड्रग पिक्चर इस तरह से है कि चेहरा सुर्ख, गाल, आंखें सुर्ख होती हैं और जिंदा दिल लोग होते हैं। मुस्तकबिल की फिक्र होती है, लेकिन साथ ना उम्मीदी भी होती है, गमगीन होते हैं और मुंह से बदबू आती है। इनका मिजाज इस तरह से होता है कि अपने आप को तबाह करना चाहता है, अपने आप को खत्म करना चाहते हैं। इनके ये ख्वाहिश इनके जहन में भी होती है और इनके जिस्म में भी होती है, क्योंकि ये एंटीसिफिलिटिक है और जब जहां सिफिलिस होता है, सिफिलिस अपने आप को तबाह करता है। ये अपने जहन को भी, इनके ख्यालात जो होते हैं वो भी तबाह करने वाले होते हैं और इनका जिस्म वो भी अपने खुलियात को तबाह करता है। और तारीक पहलू देखने वाले होते हैं। जिस्म यानी तारीक पहलू देखते हैं, कोई भी चीज है उसका ये मनफी पहलू देखते हैं, अच्छा पहलू नहीं देखते। इंसानों से खौफजदा होते हैं। ये दवा बहुत बड़ी ऑटो इम्यून डिजीज की बहुत बड़ी दवा है। यानी ऑटो इम्यून डिजीज जिस्म का अपने खुलियात को ही तबाह करना। इंसानों से बहुत ज्यादा खौफजदा होते हैं, हसास होते हैं, जोशीले होते हैं और जिद्दी होते हैं। इस दवा की हम देखते हैं कि इस दवा की अलामात डर, गुस्सा, तरदीद, परेशानी और खौफ से इसकी अलामात पैदा होती हैं। इसकी खास अलामात में सर दर्द है। सर दर्द, रोशनी से नफरत होना और कान मुंह में जख्म होना, मुंह के अंदर जख्म होना या कान के अंदर कोई जख्म होना, ये सिफिलिस की बहुत बड़ी अलामात हैं। सूंघने की हिस्स खत्म हो जाती है। कान मुंह से बदबूदार तूत बहती है। कब्ज होती है। दिल की हरकत चंद सेकंड के लिए बंद हो जाती है और यहाँ दिल की हरकत जो है वो दिल एक पल्स छोड़ देता है। नब्ज जो है वो एक पल्स जो है वो दिल की जो है वो पल्स एक छोड़ देता है, फिर चलना शुरू कर देता है। HBP, हाई ब्लड प्रेशर का होना, रगें फूली हुई होना, ये इसकी बहुत बड़ी अलामत है। हम हाथों से जो है आरम मेटेलिकम का जो पेशेंट है हम उसको पहचान सकते हैं। और उसके हाथों के, उसकी कलाइयों की तरफ देखें तो उसकी रगें जो है वो फूली हुई होंगी। रात को सांस तंग होना, डरावने ख्वाब आना या बेख्वाबी का होना, नींद ना आना और कनपट्टी में फड़कन महसूस होना, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होता है, सर की तरफ खून का दबाव ज्यादा होता है और इस वजह से कनपट्टी में फड़कन महसूस होती है। रात के वक्त हड्डियों में दर्द होना, गलना सड़ना, हड्डियों का गलना सड़ना और रहम का बढ़ जाना, सख्त हो जाना, गिर जाना। खसियों की एक बहुत बड़ी अलामत है, खसियों का छोटा हो जाना, टेस्टिकल जो है वो छोटे हो जाते हैं और जिगर का साइज जो है वो कम हो जाना, जिगर का सुकड़ जाना, लिवर सिरोसिस की बहुत बड़ी दवा है। और आधा दिखाई देना, मरीज को आधा दिखाई देता है, पूरा दिखाई नहीं देता, नजर की कमजोरी।
اس دوا کا موازنہ، چونکہ اینٹیسفلیٹک میڈیسن ہے، اس دوا کا موازنہ ہم سفلینم سے کریں گے، اور سفلینم کے بعد یہ دوا بہت اچھا اثر کرتی ہے۔ سرد موسم میں سردی سے اور غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک، یعنی رات میں اس کی تکلیفات بڑھ جاتی ہیں، اور ٹھنڈے پانی سے سکون محسوس ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے منہ پر مارنے سے سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس کا خون کا دباؤ سر کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ کلینکل پریکٹس میں اگر اس کی بیان کروں تو مریض بتاتا نہیں کہ خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ خودکشی کی یہ بہت بڑی دوا ہے۔ ہمارے بہت سارے ڈاکٹر جو ہیں اس کو خودکشی کی دوا سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کا مریض جو ہے وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے، اور جہاں پر مریض خودکشی کرنا چاہتا ہو وہاں پر آرم میٹیلیکم 1M استعمال کرنے سے یا CM کی خوراک دینے سے انشاءاللہ وہ خودکشی نہیں کرے گا۔ لیکن اس کا مریض خودکشی تو کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بتاتا نہیں کہ وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے، صرف اتنا سا کہتا ہے کہ مر جانے کو دل چاہتا ہے، لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ میں خودکشی کرنے والا ہوں یا میں خودکشی کروں گا۔ اس طرح یہ دوا دل کو طاقت دیتی ہے، غدود بڑھ جانے میں یا غدودوں کے سکڑ جانے میں یہ دوا مفید ہے، اور گلہڑ میں یہ دوا بہت مفید ہے۔ اس دوا کی ایک خاص علامت ہے، اور کلینکل پریکٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خوش مزاجی، اس دوا کے اندر خوش مزاجی اور خود اعتمادی بھی ہوتی ہے، لیکن اسی مریض کے اندر جو پہلے خوش مزاج تھا، خود اعتماد تھا، پھر نا امیدی، بزدلی اور بے رغبتی آ جاتی ہے۔ چونکہ یہ اینٹی سفلیٹک ہے، اس لیے آٹو امیون ڈیزیز، میں نے پہلے بھی کہا، آٹو امیون ڈیزیز کی بہت بڑی دوا ہے، جسم کا اپنے ہی خلیات کو خراب کرنا، تباہ کرنا۔ یہ دوا ہم چھوٹی پاور میں استعمال نہیں کرتے، 200 میں، 1M میں یا CM میں۔ زیادہ تر ہمیں اس کی جو ذہنی علامات ہیں اس پر ہمیں دینی پڑتی ہے، یا کیونکہ سفلیٹک جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ کرونک ڈیزیز ان کے اندر پائی جاتی ہیں، جس طرح کان کے اندر یا منہ کے اندر کوئی زخم ہونا یا رطوبات کا بہنا، یا ذہنی طور پر ہم دیتے ہیں، تو ہمیں اس دوا کو 1M یا CM پاور میں دینی چاہیے۔ 1M یا CM پاور میں بہترین اثر کرتی ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر، مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور جو میں نے آپ کو اس کی ڈرگ پکچر اور اس کی پہچان بتائی ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔